हेलो गाइस आज यूट्यूब चैनल को आपण मानक स्वागत। चलतु आरंभ करवा आज पेडागोजी पार्ट नंबर 2। प्रथम क्वेश्चन होची शेष बाल्य अवस्था पिलामाने निम्नोक्त मध्यरु केउ कार्य विशेष अग्रगति करिपारन्ते। आमे जानिछे जे गोटे छोट पिला को पहाच चढ़िबा कार्य से आराम से करि परिबो। चित्र मध्य आरंभ करिथाय से आंकिबा। प्रथम क्लास एलकेजी यूकेजी रु मध्य से भल से भी धीरे धीरे चेष्टा करी जाए था, किंतु लेखा लेखी उपर अग्रगति से आरंभ करी थाए तो एलकेजी यूकेजी क्लास रु, किंतु सठिक भाव से लिखि पारि न थाए। शब्द गुड़िक मध्य से जगह छाड़ी थाए सेमिति से लिखि पारि न थाए, ताकू से धीरे धीरे लेखा लेखी उपर विशेष अग्रगति करि थांती। एही कारण शेष बाल्यावस्था आम लेखा लेखी उपर पिला माने अग्रगति करि पारंते बोली आम कहि परिबा। तापर नंबर परवर्ती प्रश्न होची जे केउ अवस्था रे बालिका माने प्रसाधन टॉयलेट संबंधी अभ्यास दक्षता शीघ्र शिक्षा करती। बालिका माने जेतेबेले छोट पिला थांती से समय से बालक और बालिका मानक भितर फरक को जानी पारि न थांती, किंतु धीरे धीरे जेतेबेले सेमानकर बयस बढ़ी बढ़ी आसी थाए से समय से जानी पारि थांती जे ना आमे बालक मानक ठारू टिके अलग अटू। तो यही कार्य से आद्य बाल्यावस्था समय शीघ्र शिक्षा करि थांती। तापर नंबर प्रश्न होची पिलाटी लिंग भित्तिक साबालक हेबाकु केउ अवस्था रे आरंभ करि थाए। लिंग भित्तिक साबालक तो नॉर्मली आम 18 वर्ष बयस को कही था, किंतु लिंग भित्तिक साबालक केउ अवस्था आरंभ करि थाए से आद्य बाल्यावस्था रे ना कैशोर अवस्था रे। हाँ, कैशोर अवस्था रे से संपूर्ण भाव में जानि पारते। एही कारण आम प्राय कैशोर अवस्था बोली लिखि परिबा, कारण कैशोर अवस्थार ठीक पूर्व से आरंभ करि थाए से लिंग भित्तिक साबालक हेबार। तापर नंबर प्रश्नटे होची पिलाटी समाज रे अन्य मानक सहित मिसी नीति नियम मान अनुरूप आचरण प्रदर्शन करिबा तार केउ प्रकार विकास को बुझाए। पिलाटी समाजर अन्य मानक सहित मिसी नीति नियम मान अनुरूप आचरण प्रदर्शन करिबा तार केउ प्रकार विकास को बुझाए। पिलाटी जेतेबेले समाज रे रहिबार शिखि थाए से सेही समय रे धीरे धीरे शिक्षा लाभ करि थाए जे समाज रे किछि नीति नियम अछि एवं ताकू मानिकि चलिबा पड़िबा ताकू। एही प्रकार से आचरण मध्य धीरे धीरे शिखिकिरि प्रदर्शन करि थाए। यह तार केउ प्रकार विकास को बुझाए। मानसिक विकास ना शारीरिक विकास ना, कारण शारीरिक वृद्धि को शारीरिक विकास सहित लिंक करा जाई अछि। मानसिक विकासटा मानसिक अवस्थार जो मनर विकास होता है से आवेगिक विकास ना, एटा सामाजिक विकास को जेहेतु से समाज रे खाप खुआई केमिति चली पारिबो एही उपरे विकासटा परिलक्षित होता है। तेणु यार उत्तर होची सामाजिक विकास। यहाँ पर होची शैशव अवस्था पिलाटी प्रदर्शन करुथिबा आचरण मध्यरु केउटी आचरणटी प्रदर्शन करि न थाए। शैशव अवस्था जितेबाला पिलाटी छोट पिला थाए से समय आम तो जाने जन्म है मात्र से पिलाटी कांदा आरंभ करए। तापर टिके बयस जितेबाला 6 मास कि 8 मास 10 मास हुए, तापर धीरे धीरे वर्षे 2 वर्ष हुए से हसवा आरंभ करए। धीरे धीरे से स्थिर निरीक्षण दृष्टि देखा आरंभ करें, किंतु तापर जितेबाला ये 3टी कार्य से करें, किंतु ताको आम देखा गोटे छोट वर्षकर पिलाटू आम जदि भी धरवा से एत कांदबनी, किंतु जितेबाला आउ टिके से बड़ हो से समय जदि आम अन्य जड़े अजणा व्यक्ति धरबू तो से कांदी थाए। कारण से सही समय जानी दे थाए जे हाँ तार बापा किए माँ किए, तार चिन्हा लोक किए और अचिन्हा लोक किए। तो आम एथुरु जानी परिबा जे डी नंबर उत्तर होची शरीर रूप छवि विषय सचेतन। एटा से आचरणटा प्रदर्शन करि न थाए। पिलामानंकर दलगत मनोभावर विकास केउ अवस्था होता है। रिसर्च करिके जना जाई अछि जे पिलामानंकर दलगत मनोभाव अछि एवं यह तांकर प्राग कैशोर अवस्थार जस्ट टिके पूर्वरु यही मनोभावर विकास होता है। तापर नंबर प्रश्न होची हर्लक विषय। हर्लक मतरे आद्य कैशोर अवस्था शिशुर आवश्यकता गुड़िक पूर्ण करने मुख्यतः केतोटी दिग को विचार कर जाए। यार उत्तर 3टी अटे। यहाँ डायरेक्ट कॉपी पेस्ट क्वेश्चन उत्तर अटे। आम यहाँ बही को जब पढ़ी तो आम यार उत्तर जापर जे 3टी अटे।
ଶିଶୁର ଯୌନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଚେତନାର ବିକାଶ କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ହୋଇଥାଏ? ଯୌନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଚେତନା ଏହା ସବୁ କୈଶୋରାବସ୍ଥାରେ ହିଁ ହୋଇଥାଏ। ଏହି କାରଣରୁ ଉତ୍ତର ହେଉଛି କୈଶୋରାବସ୍ଥା। ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା ହେଇପାରିବନି କେବେ, ଶେଷ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା ହେଇପାରିବନି, ପ୍ରୌଢ଼ାବସ୍ଥାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ତ ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥା, ତାହା ବି ହେଇପାରିବନି। ତେଣୁ କୈଶୋରାବସ୍ଥା ହିଁ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅଟେ। ପ୍ରାକ୍ କୈଶୋର ଅବସ୍ଥାରେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ସାମାଜିକ ବିକାଶର ଏକ ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷଣ କ'ଣ ଅଟେ? ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ଜୀବନଯାପନ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତି, ନା ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ କଳହ କରିଥାନ୍ତି, ନା ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ସ୍ନେହ କରିଥାନ୍ତି, ନା ଉପରୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ନୁହେଁ? ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା, ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ସେମାନେ କଳହ କରିଥାନ୍ତି କି ନା, ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ସ୍ନେହ କରିଥାନ୍ତି କି ନା, ଉପରୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ନୁହେଁ କି ଏହା ବି ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ହେବ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ଜୀବନଯାପନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ନିଜ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ମନୋଭାବ ଆସିଥାଏ ଯେ ମୁଁ ନିଜେ ଜଣେ ସେଲ୍ଫ, ମାନେ ନିଜେ କେମିତି କ'ଣ କୁହାଯାଇପାରିବ ତାକୁ, ନିଜେ କେମିତି ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ହେଇପାରିନି କାହା ସହିତ, ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଭାବରେ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବାକୁ ସେମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ଲକ୍ଷଣଟି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ ପ୍ରାକ୍ କୈଶୋର ଅବସ୍ଥାରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ। ତାହାପରେ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ପୂର୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟି ପଢ଼ୁଛି ମୁଁ। ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ପ୍ରୀତିକର ଆବେଗର ଏକ ଉଦାହରଣ ଅଟେ? ପ୍ରୀତିକର ଆବେଗ ମତଲବ କ'ଣ? ଏହାର ଅର୍ଥାତ୍ ହେଉଛି ଖୁସି ଲାଗିବା ଆମକୁ। ଭୟରେ ଖୁସି ଲାଗେ ଆମକୁ? ନା। ଈର୍ଷାରେ ଖୁସି ଲାଗେ ଆମକୁ? ନା। କ୍ରୋଧରେ ଖୁସି ଲାଗେ ଆମକୁ? ନା। ତ ଅନୁରାଗ, ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅନୁରାଗ। ତାପରେ ହେଉଛି ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁ କ୍ରିୟାରୁ ବ୍ୟକ୍ତିର ଆବେଗର ସୂଚନା ମିଳିନଥାଏ? ଶାରୀରିକ କ୍ରିୟା, ମୁଖର ପ୍ରକାଶ ଭଙ୍ଗୀ, ଚାଲିଚଳନଗତ କ୍ରିୟା, ବାଚନିକ କ୍ରିୟା। ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି କେଉଁଠାରୁ ସୂଚନା ଆମକୁ ମିଳିନଥାଏ? ଶାରୀରିକ କ୍ରିୟାରୁ ଆମକୁ ବ୍ୟକ୍ତିର ଆବେଗର ସୂଚନା ମିଳିନଥାଏ? ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ମିଳିଥାଏ। ମୁଖର ପ୍ରକାଶ ଭଙ୍ଗୀରୁ ତ ଆପେ ଆପେ ମିଳିଯିବ। ବାଚନ, ସେ କହିବା ଶୈଳୀରୁ ବି ମିଳିଥିବ। ଚାଲିଚଳନଗତ କ୍ରିୟା, ଏଥିରୁ ଆମକୁ ଆବେଗର ସୂଚନା ମିଳିପାରିନଥାଏ। ଏହାପରେ ହେଉଛି ଶୈଶବ ଅବସ୍ଥାରେ ଶିଶୁର ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁ ଆବେଗର ବିକାଶ ଘଟିଥାଏ? ଆନନ୍ଦ, ଈର୍ଷା, ଭୟ, ଉପରୋକ୍ତ। ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଅପ୍ରୀତିକର ଆବେଗର ଉଦାହରଣ ଅଟେ? ଅପ୍ରୀତି ମାନେ ପ୍ରୀତି ନାହିଁ, ଯେଉଁଟାରେ କି ଖୁସି ଲାଗିବନି। ଆନନ୍ଦରେ ଆମକୁ ପ୍ରୀତିକର ଆବେଗ ଅଟେ, ଅନୁରାଗ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୀତିକର ଆବେଗ ଅଟେ, ସ୍ନେହ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୀତିକର ଆବେଗ ଅଟେ। ତେଣୁ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେବ ଈର୍ଷା। ଈର୍ଷା ଅପ୍ରୀତିକର ଆବେଗର ଉଦାହରଣ ଅଟେ। ତାପରେ ହେଉଛି ଶିଶୁମାନଙ୍କର ତିନୋଟି ମୂଳ ଆବେଗ ଅଛି, ଯଥା ଭୟ, ସ୍ନେହ ଓ କ୍ରୋଧ। ଏହି ତିନୋଟିର ବିକାଶ କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଘଟିଥାଏ? ଆମେ ଜାଣିଥାଏ ଛୋଟ ପିଲାଟିର ଆବେଗ ଗୁଡ଼ିକ ଶୈଶବ ଅବସ୍ଥାରେ ହିଁ ଘଟିଥାଏ। ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା, କୈଶୋର ଅବସ୍ଥା, ପ୍ରୌଢ଼ାବସ୍ଥା ଏହି ଯାକ ତ ବହୁତ ହି ଅଧିକ ସମୟ ପରେ ଆସିଥାଏ। ତେଣୁ ଉତ୍ତର ଏହାର ହେବ ଶୈଶବ ଅବସ୍ଥା। କେତେ ବର୍ଷ ବୟସର ଶିଶୁର ଭୟ, ବିରକ୍ତି, ଈର୍ଷା, ଆନନ୍ଦ, ସ୍ନେହ ଓ ଛୋଟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆଦିର ଆବେଗର ବିକାଶ ଘଟିଥାଏ? ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଜଣାଯାଇଅଛି ଯେ 2 ବର୍ଷ ବୟସ ବେଳକୁ ଶିଶୁ ଭିତରେ ଭୟ ଆବେଗ ଆସିଯାଇଥାଏ, ବିରକ୍ତି କରିବାର ଆବେଗ ଆସିଯାଇଥାଏ, ଈର୍ଷା କରିବାର ଆବେଗ ଆସିଯାଇଥାଏ, ଆନନ୍ଦ କରିବାର ଆବେଗ ମଧ୍ୟ ଆସିଯାଇଥାଏ। ତା ସହିତ ସ୍ନେହ ଓ ଛୋଟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମମତା କରିବାର ଆବେଗର ମଧ୍ୟ ବିକାଶ ଘଟିଥାଏ। ତାପରେ ହେଉଛି କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଶିଶୁର ଆବେଗ ଅଧିକ ତୀବ୍ରତର ହୋଇଥାଏ? ତୀବ୍ରତର ହୋଇଥାଏ ମତଲବ ଅଧିକ ଡେଭଲପ୍ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିବା। ଶୈଶବ ଅବସ୍ଥାରେ ହୋଇଥାଏ ବିକାଶ, କିନ୍ତୁ ଏତେ ବି ଡେଭଲପ୍ ହୋଇନଥାଏ। କୈଶୋର ଅବସ୍ଥାରେ ହଁ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରୌଢ଼ ଅବସ୍ଥାରେ ନା। ପ୍ରୌଢ଼ ଅବସ୍ଥାରେ ତ ସମସ୍ତ ଆବେଗ ଗୁଡ଼ିକ ଥାଏ, ବଟ୍ ତୀବ୍ରତର ହୋଇନଥାଏ। ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ, ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା ଆରମ୍ଭ ହେବା ସମୟରେ ତା'ର ଆବେଗ ତୀବ୍ରତର ହୋଇଥାଏ।